I pozdrav dragi youtuberi i dobrodošli u novi video PŽ Gaming. Danas ćemo igrati Chicken Invaziji. Ajde da krenemo. Ovo je jedna od starih igrica. Izašla je mjesečin 99. godine. Dobro, igrica nije loša. Šta je da kaže? Onako, igrica je zanimljiva za neko. Ako želite ubijeti vreme, preporučujem da naprobate ovu igricu. A i, ovo sam zaboravio da kažem pre početka, izvinjavam se zbog neaktivnosti, jako bio raspust. Imali smo ja i Vlade obaveza, tako da nije bilo klipa, ali sad ću ja potruditi Vlade što redovnije klipa, klipu semiču. Moramo se aktivirati malo. Dođi kako. Ali cilj igrice je da izbjegavate jajca, da ubijate koke. Sada padaju asteroidi. Ovako sad ne mogu reći. Moramo da izbjegavamo to da ne bi izgubili srca. I u igrici imamo 3 srca, tako da može se igra baš dugo. Rekao da probat ću što češće da snimam klipove. Jebi ga. Ovdje je prvo srce. Ja više volim da igram ove malo starije igrice. Vidjet ćemo što ćemo još da snimamo. Ajmo dalje. Mazite vi nivo za mene. Ovo. Ajde da ćemo još jednu partiju. Ajmo! Jesam prvo. Šalim se malo. A igrica nije teška. Ako preporučujem igricu, ako želite da ubijete slobodno vrijeme, tako da probate igrate. Asteroidi. Padaju s neba bijele zvijezde, sanke deda mraza.
kukuše na komade. Joj, koke, šta vam poradim? A ovu igricu... Bravo! Ako budem došao do nekih novičića u ovoj Fifi World, snimit ćemo klip otvaranje pekova. Eve. Bez koko! O, moram počekam, je pobjegla koka. Ako vam se svidio ovaj klip, subojte se na kanal, šerujte, lajkujte, komentaršite, ako nešto fali. I to bi bilo to za ovu epizodu. Ćao!